Guys, nangunguha kami ng mga shells, sikad-sikad. Nagkahanap ako guys. Ayan guys, kita nyo guys, yan o, kitang kita guys, ayun. Tapos ito guys, ayun, hanap pa tayo guys, if meron pa. Ayun, dalawa. Ayun. Oh, ang galing. Abot-abot sila guys. Ayun guys. Ayun. Ito. Ayun. Ayun. Kita guys. Hindi masyadong mahalata guys. Yung guys.